chères lycéennes. Notre séance d'aujourd'hui concerne les figures d'insistance. Que signifie-t-il? Les figures d'insistance sont celles qui vont insister sur le message, qui vont le rendre plus évident. Ce type de figure présente surtout des descriptions, mais il peut également montrer une argumentation comme la gradation. هذه figure d'insistance الإلحاح هي عبارة عن les figures qui vont insister الذين يلحون على واحد الميساج واحد المعلومة ولا رسالة باش نعطيها plus clair pour le rendre plus clair باش نرجعها أكثر وضوح ونبينها أكثر. Ce type de figure يعني هذا النوع من les figures présente surtout des descriptions وصف كتوصف ليا وتقدر أصلا تكون على مرتبطة بحجج نقدم حجج مثل la gradation في التراتبية أو لا التدرج. Commencez chers élèves par première figure d'insistance, l'anaphore. Les exemples qu'on a donnés. Ce bras qui songe à toi. Ce bras qui prend peur de son poids. Ce bras suspendu sur ton âme. Comme vous voyez dans ces trois vers, chers lycéens, ce sont des vers qu'on a pris d'un poème. Comme vous voyez, le premier mot de chaque vers se répète. Ce bras, ce bras, ce bras. يعني الكلمة الأولى في كل بيت شعري كتكرر بنفسها. Ce bras, ce bras, ce bras. Troisième phrase, on a partout l'image idée, partout la pensée fleur, partout les fruits. Comme vous voyez في هذه الجملة عندنا لو مو اللي كيتريبيتا شاك فوا هو partout. وكتلاحظوا دائما خاصني نبدا به في بداية الجملة. Partout ici au début de la phrase, partout au milieu, partout à la fin. L'anaphore signifie la répétition d'un même terme, d'une même expression au début de plusieurs vers ou phrases. الأنافور هو تكرار نفس المصطلح أو نفس العبارة في بداية الجملة أو في بداية بيت شعري. L'effet, ça veut dire شنو هو الهدف منها أو لا mise en évidence هي émouvoir et persuader. ندوزو دابا chers élèves deuxième figure d'insistance, hyperbole. L'hyperbole, on a donné les exemples. Je suis mort de fatigue. Elle a versé un torrent de larmes. Mes pieds sont cassés de marche. Comme vous voyez dans la première phrase, je suis mort de fatigue. يعني هنا باش يبينوا لنا l'intensité ديال التعب ديالو. قال لك je suis mort مات من التعب باش يكسبريمي ليا انه شديد التعب. هنا المبالغة كيبالغ في حقيقة الشيء انه تعب ولكن حد الموت. La deuxième phrase, elle a versé un torrent de larmes. larmes هما الدموع. versé يعني سكب. سكب واحد لو torrent. لو torrent هو نوع من مثلا العاصفة أو الإعصار ديال larmes. هنا باش يبينوا لنا غير الكونتيتي ولا الكمية ديال الدموع اللي فيرساها. mes pieds sont cassés de marche. هنا باش يبينوا لي على أن المي بيي راهم عياو بقوة لا مارش. وعطاونا المثال ديال سون كاسي. هنا المثال ديال كاسي على انها المبالغه باش نبالغ في حقيقه الشيء. هذيك لا مارش اللي انا مشيتو يعني هرس ليا رجليا هو ماشي فغي لاننا حنا هنايا كنهضروا غير على المبالغه في الشيء. alors l'hyperbole ça veut dire l'exagération d'une réalité. هو المبالغه في الحقيقه. شنو هي الحقيقه اللي عندنا هنايا؟ لانه تعب بزاف وباش شرحها لي بانه مور دو فاتيغ. هنا انه تيبكي بشده كوم ان طورون. و ايسي اون مي بي سون كاسي دو مارش. هنا التعب ديال لا مارش او رجليا مشاو بزاف ومثلتهم هنايا بانهم تهرسوا بقوه المشي. ليفي اللي عندنا هو سوسيتي دي سونتيمون اكستريم. يعني نميزو واحد المشاعر
اللي هي خارجية extrême. Passons maintenant, chers lycéens et lycéennes, la troisième figure d'insistance هو la gradation. نشوفوا les exemples اللي عندنا هنا. Il mange, dévore, avale. Il s'en va, s'éloigne, disparaît. في الجملة الأولى عندنا il mange كياكل، كيديفور كيبتالع، avale ويبلع مثلا بشدة. هنا كنلقاو عندي 1 2 3 يعني التراتبية. كي يمونجي يأكل، ديفور كيلتهم بشدة، وافال يبتالع تراتبية. هنا il s'en va مشى، سيلواني ابتعد، ديسباري اختفى. هنا لا جيتو تشوفوه كيكون عندنا واحد لا غراداسيون تراتبية اولا ترقيم وفق واحد الترتيب، اما تيكون عندنا تزايدي اولا تناقصي. هي énumération des termes dans un ordre croissant ou décroissant. ترقيم مصطلحات وفق ترتيب إما تزايدي أو تناقصي. L'effet de la gradation, mettre l'accent sur l'ampleur d'un phénomène. نوضع يعني الحركة على واحد الشيء اللي هو نورمالمون الحدود ديالو تيكونوا غير عاديين ديال واحد الظاهرة. Alors, chers élèves, après avoir bien expliquer et comprendre les 3 notions des figures d'insistance, on va passer maintenant en quelques exemples pour indiquer de quelle figure d'insistance présenter au-dessus. On a il gémit, il cria, il hurla. يئن يعني بدأ يصرخ، هنايا يعني يصرخ بصوت مرتفع. هنا كيف كتبان لكم عندنا التدرج. Je connais tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît tout? Ah. Afrique des fiers guéris, Afrique que je chante ma grand-mère. Ici, ce sont des vers présentés d'une poésie. Le feu a brûlé des arbres, des champs, puis la colline toute entière. Le feu, العافية، النار حرقت les arbres. من بعد كبرنا ما بقاوش غير لي زارب ولاو دي شون الحقول. من بعد لا كولين توت اونتيير، الهضبة بأكملها. هنا يقدر يكون عندنا في لي فراز كونا ديجا في، يقدر يكون عندنا دو فيغور دانسيستانس. Ce colis pèse une tonne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce un colis peut peser une tonne? D'accord? Il n'avait pas un camarade. Ça veut dire qu'il n'avait pas un seul ami, mais des millions et des millions. Alors ici, je dois faire attention parce que je peux avoir, comme je viens de dire, plusieurs figures d'insistance présentées sur même phrase. Nous d'abord, chers élèves, la correction après avoir fait l'exercice individuellement. D'abord, nous la correction collective. جماعة. عندنا هنا il gémit, il cria, il hurla. هنا عندنا deux figures d'insistance. Comme vous voyez ici, on a le mot qui se répète au début, au milieu et à la fin. عندنا il. عندنا ici l'anaphore, d'accord? Et la gradation تراتبية، ترقيم من هنايا الأصغر إلى الأكبر. جيمي يئن بدأ يصرخ، وهنايا يصرخ بصوت مرتفع. Je connais tout. هنا عندنا لي بيربول، المبالغة في الحقيقة. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît tout? Bien sûr que non. Afrique des fiers guéris, Afrique que chante ma grand-mère. Ce sont deux vers، هم هادو جوج أبيات شعرية خديناهم من واحد البويم. Le premier mot, on a ici qui se répète, Afrique. Alors on a ici l'anaphore. Le feu a brûlé des arbres, des champs, puis la colline toute entière. هنا عندنا الترقيم، la gradation. أن النار بدأت بالأشجار ثم بدأت كتسع، ماشي غير الأشجار، حقول، فالضيعة بأكملها. إذن ici عندنا la gradation. Ce colis pèse une tonne. ici عندنا المبالغة. لماذا؟ لأنه ما كاينش واحد الكولي اللي كيوزن طن. ici on a l'hyperbole. Alors il n'avait pas un camarade mais des millions et des millions. La même chose ici. قال لك ما عندوش غير صديق واحد ولكن عنده des millions et des millions. Ici on a l'hyperbole.
on a l'hyperbole. ما يمكنش نهضروا على l'anaphore لأن واخا le mot million et million qui se répète ici, mais il n'existe pas au début de la phrase. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant les figures d'insistance. J'espère que vous avez bien compris. Merci, à la prochaine séance, Inch'Allah.